چیز موگر میزنیم که این نیکاتین یعنی که سیگار. من 6 سال این چیز رو استفاده بودم. علاقه با نفسگیری من رو آورده رسن که من نفسم رو خوب گرفتن نمیتونم. برای کوشش کنید که چیزهای استفاده برای که با سلامتی شما تاثیر خوب باشه. سلامتیتون رو احتیاط کنید. سلامت باشید. تقدیم از حسن حسین فیلمز. گیر بچه جان. این از شما دختر جانم. مادر جان لبای بچم دیگر نان نیست. برای چی بچم؟ شما نمیخوری؟ نه همین قدر بود بچم. تو همراه خواهرت خوردن گیر، من سیب میخورم. نه این خیلی نمیشود مادر جان. میدونید مادر جان نیمش رو من میخورم نیمش رو شما. ها بچه جون چی خیل؟ آچه و بچه شیطتان اخی؟ اومدید؟ همه ساز؟ رحمت پسرم لبای اینجا بیرو. دویده رفته عزیزم خونه تبر رو گفته بیار هیزو میده میگنی رو مالش مردک همین رفتن و اومدنی شما به مکتب چی فایده؟ معاش نباشه فایده نباشه بهوده رفته اومدن میگیرید. زنک ساده حکومت و دولت ما رو برای چی تربیه کرده است؟ ما اگر درس نتیم نسل نورس رو ناموزیم به تربیگی به سوادی حکم فرمون می شود. عاقبت دولت چی می شود؟ معلم کی باشه؟ کسی فیراد دارد؟ کنی بینا؟ سلام دلشاد جان. چی شد پسرم؟ هم معلم با یاد آوردی. چرا بچم؟ مکتب. چی شد است به مکتب؟ هیچ چی نشده است. در داخل سین در پیش هم سینفون یک شپوتی زده بود. این ترگوی مرا خاطر کرده که به مکتب چیده شده است. من تو رو کم لطوکوب کردم. اگر من تو رو نغز اکک ادبت رو نشان می دادم تو امروز بر سری من سلاح دراز نمی کردی پسرم. معلم بسیار گپ رو دراز نکن. من برای همین آمدم که حسابم رو برابر کنم. دلشاد جان من چی حسابت میتیم به تو؟ به عوضی چپوتی جانت رو میستونم. ینگه در بیرون چی گپ شد دیدی؟ هنو در من همش رو دیدم. تو به عقلی سزای تو همین است. شوکت کجا شدن اینا؟ کنی زنگ زن؟ کنی من زنگ زنم کجا شدن آنها؟ اینجا خنک بوده است. الو بله میشنوم. کجا شدید کوکو؟ ای بچه کجا هستی تو؟ ما میالی جایی گفتی همیجا هستم بچهش. این ای طرفی سرحدی تاجیکستان هست، این طرف سرحدی افغانستان. بیایی که همیجا میتوانی که میالی بیایی دیگه. شما بیایید. ما کی بیایم؟ بله شما بیایید. صاحب خیال میکنی که مرزی تو بی خطر است؟ ایتا که باشه خداحافظ. بیا بچهش میرویم. بیا که دیگه ما را در مرز انتظار هستن و بخا اومدم. سلام صاحب جان. خوب هستی؟ بخیر هستی؟ خوب دیگه سلامتی دمداری. بباش که خیلی منتظر کردم. نه ما عذر میخوایم این چیز. خیلی وقت شد که ما شما رو منتظر هستیم اینجا. باور کن صاحب جان 2 روز است که دمید مرز عذاب کشیدم. در این خنکی من منتظر ایستادم. در این سرحد تاجیکستان بسیار مشکل است گذشتن. میفهمیم. پیسه کجاست؟
پیسه تیار است. بار را نشان دهید. ما که بار آوردیم بگی بیا. اما طالب بچهش بگی بار بیا. دیگه مشتری ها را که منتظر نکه. بیا یا آدمای خودمان هستند. بین به خطره. این شاگردی نو مسته طالب جان. ببخشی کمتر در راست هسته. پیسه تون تیار است نه؟ همش جابجا است. فقط بار را نشان دهید کفایه. طالب جان بارا با مشتری نشان بده. تا یالی رقم بارا هیچ کس نچشیده. میفهمی نه؟ بخ بار چه بده؟ بد نیست. میشود. خوب است؟ پیسه را پیدا میکنیم. آقا سراسیمه نشوید. همش خوب میشود. چی رقم پریشان شدی؟ ملیسا اومد. بخ با ماشین شی. بخشش آقا این را ما نمیخواستیم. ما را فروخته نه بچه ما را نپرداییم. بخ تستر شی که دستگیر میشوی. اما طالب بچم دیگه باید تسلیم شویم. دیگه جای گریز نیست این پلیسا. پلیس ما تسلیم هستیم. تسلیم. اما طالب بچم عجله نکن. جای رفت نداریم. ما تسلیم هستم. رحیمов چی شد؟ هنگامی از سرحد افغانستان گذشتنش پراندمش. از جای حادثه میرویم. هر چی تیزتر از پس بخ شدن در کار. صورت را بلند کن. هم پول با دست آمد و هم بار. خوب شد که با دست ملیسا نافتادیم. بسیار عجیب شد. پول رو در کجا پنهان کردیم؟ پول در خزینه است کو؟ این خیلی باشد نقص. دیدی؟ نگاه کن. دیدی؟ خیز رفتیم. من به راه دیگر می روم. تو بخا نیستی؟ دف شوی. نگوریز. نبرار. راست های کردن گیر. پیشه کن صورت را بلندتر کن. مایلش
و کجای خواهی میبرم؟ بسیار گپ نزن. چیزی رو گفتم همان را کن و پیش نگاه کن. فهمیدی یا باز فهمونم؟ خوب شده است، خوب شده است. برای آنکه آرام شوم طوری ران که میلیسا ما را دستگیر نکند، یعنی تیز های کن. در کنار راه صورت را پست کن. برای چی؟ سوال نته، به تو گفتم. فهمیدی؟ چی؟ دستگیر کردن نتوانستین؟ دستگیر کردن نتوانستین یک جنایتکار را؟ майор؟ рафиқ полковник, ваъда медиҳам ки рӯзҳои наздик гурӯҳи беха ва ҳаммаслаконашро дастгир мекунем. дастгир мекунем. جنایتکار ای دستان کاوگی سرک واری پرید برابتو دستگیر میکنیم. رفیقا ای بخا مشکل یکمین درجه شعبه ما به حساب می رود، چون این جنایتکار مهارت بلندی کسبی خود را دارد. برای همین هم حکومت و دولت به ما باوری کرده، نام میلیچه را داده است، لباس نظامی پوشانده است. ما باید سزاواری چنین باوری باشیم. باید دستگیر کنیم. جانم، برای چی غمگین هستی؟ برای برادرم. برادری تو یک آدمی مشهور است. همه شبکه ها او را نمایش داده ایستاده‌اند. بخا میگویند. تو به حال من میخندی؟ راستی من هم غمگین شدم. بخا برای من نه تنها برادر است، بلکه پدر و مادرم است. او را از دست دادن نمیخواهم. کی زنگ میزند؟ акам. алло. дар хона ака. дар хона. ҳа меоед? майлаш. хес бародарам омада истодааст. ту бояд равӣ. ҷонам, ман аз душанбе барои дидани ту омадам. ту маро аз хонат меронӣ? агар бародарам бинад хуб намешавад. ҷонам, бародарат дертар меояд. ман бошам дар ҷо истироҳат мекунам. фаҳмидӣ? чаро намефаҳмӣ? دستگیر شده جمعیف بختیار. من شما یگان رابطه دارید با بخا گفتنی شخص؟ من بخا را همچون جنایتکار میشناسم. همچون جنایتکار میگویی و از کارمندان میلیچیا او را میگریزانی؟ او دسته راه مرا با تپانچه تهدید کرد. اگر من ماشین را نمیراندم او مرا میکشت. تهدید میگوید؟ او میتوانید شما را نابود کند. ما برای همین او را میجوییم. او در کجاست؟ کجا گریخت؟ نمیدانم. چوسو چلوی کرد چی خیلی ماشین پرید من ندیدم. نوبدار برای دو را. афсус ки зубайд хабаркашӣ карда дӯстони афғони моро дастгир карданд. шавкат, гузаштаро фикри кардан фоида надорад. ояндаро фикри кардан лозим. ба ман пул дар кор. бояд ҳарчи тезтар ман аз ин ҷо равам. медонӣ ман дар кадом вазъиятам. пул меёбед ё не? чӣ ба не? пул будай охе? ҷони одам набудай ку? шам лабай ба расул занг зада пайдош кун. салом пирикор. салом шогирд. шаб дар куҷако чарида гаштед? дар ҳама ҷо. монда камтар пул лозим шудааст. пул ба шумо лозим ё ба беха? росташро гӯям, пул ба беха дар кор шудааст. телефонро ба беха те.
سلام پیریکار، چه خیل شما؟ میشوه وقتهای آخر من تو را بسیار در تلویزیون تماشا میکنم. خیلی استاد جان قسمت همین خیل بوده است. به من کمی پول لازم است. دستگیری میکنید؟ از همین مشکلی برایم. بخا تو خود میدانی که پول من به درد میان نیست. خراشو لیکن تو هم باید مشکلی مرا حل کنی. مشکلی شما چی بوده است؟ صفازاده را باید از میان برداری. صفازاده را تا جای ما میشناسیم. کشتن وی آسان نیست و برای یگان سستیش را آموختن وقت زیاد لازم. بخا تو نقشه های آن متهم را خوب نمیدانی و از معلومات ها را آیدی صفازاده با پیامک روان میکنم. خاطر نشو. خوب شد است استاد، ما انتظار میشویم. صفازاده را از بین برداشتن لازم. من در اینجا کمتر کار بارم را بینم. شما از قفای زو باید شوید. مایلش гӯш кун. Сафозода Наҷибулло вақти дар ин масъала бо шумо гап задан надорад ва ин гап гапи телефонӣ нест. вақте ки воқ хӯрдем баъд ин масъаларо рӯ ба рӯ гап мезанем. маро фаҳмидед? ҳозир ман вақт надорам. машварат дорам. тамом. такрор мекунам як бори дигар. тамом. дар ин ҷо шиштани ту хуб нест. агар маро мефаҳмидиву мерафтӣ беҳтар мешуд. ҷонам ку ба канори ман биё. чаро намефаҳмӣ? чӣ бошад? ба ту гуфта будам ку акаам меояд. ба фикрам ака нест. як рафта бин. акаам омаданд. бало занад. ҳамааш аз пушти ту. чӣ шуд? кори намешуданӣ шуд. чӣ хел кори намешуданӣ? эрав. рафтам. برای چی در رو دیر کشودی؟ тарсидам. ترسیدی؟ охир акаҷон милитсия дар ҳама ҷо туро кофту коб дорад. نخواد. туро ҳамчун ҷинояткорӣ анамин хел. خواهرم تو چی گفتی من نفهمیدم. کنی تکرار کن؟ акаҷон милитсия дар ҳама ҷо шуморо кофтукоб дорад. шуморо тавассути телевизион ҷинояткорӣ дар кофтукоб қарор дошта эълон карда истодаанд. خواهرم برادرت را در تلویزیون که دیدی خرسند شو. چه خواطر میشوی؟ акаҷон аз душанбе гурехта ба ин ҷо омадем. дар ин ҷо ҳам рӯзи хушро надиде. намедонам чӣ кор кунем. گفتم که نقض می شود. حالا می بینیم به همه آرزوهایمان می رسیم. рафиқон, хонумон ва ҷанобон, вақти он расидааст ки дар ин ҷаласа мон бояд як чизро қайд кунем. албатта дар оилаи ҳар яки мо шумо як сирри махфии худро дорем. ҳар нафаре ки гапу хабари хонаро ба берун мебарорад мебинӣ ки оилаи ӯ шарманда хоҳад шуд. бинобар ин ана ҳамин ширкат хонаи дуюми ҳар яки мову шумост. ҳамин хел не? модоме ки ин хел бошад ҳар яки мову шумо аъзои як оила ҳастем ва набояд сирру асрори оиларо ба берун барорем. ва вақте ки мо инро ба берун баровардем албатта ин хуб намешавад. ин ширкат
такрор мекунам хонаи дуюми ҳар яки мо шумост ва ба ҳамаи шумо маълум аст ки дар ширкати сафозодаҳо киҳо ва чӣ гуна инсонҳо кор мекунанд ва ба ҳар яки шумо сафозода боварӣ намуда чунин вазифаҳоро муносиб донистааст ва шумо бояд сазовори ана ҳамин боварӣ бошед. ба ҳама фаҳмост? каримова. лабай раис. дар ширкатамон ягон камбудӣ нест? ягон камбудӣ нест. ҳамааш хуб аст? ҳама тинҷӣ. ягон арзу шикоят нест? не. ин хел бошад хеле хуб. ташаккур шинед. боқӣ барои ҳамаатон саломатӣ хоҳонам то дидори оянда. аспаи кор. агар мо ҳамин бехаро яктарафа кунем бовар кунед муваффақ мешавем. дар ин сарзамин мисли шоҳзода зиндагӣ мекунем. бале рост мегӯӣ. барои ба ин мақсад расидан чӣ кор бояд кард? албатта гуфтан ба маврид аст ки куштани беха осон нест, лекин ба қадри имкон кӯшиш мекунем ки ин мушкилотро бартараф намоем. медонед ба фикрам қадар мушкилӣ ҳам надорем ё не? фурқат дарро кушо. хоб шудааст ака. дар куҷои гап будем? дар хусуси беха суҳбат доштем. бало ба пасаш сардорро бисёр интизор карда бошем? Не, ба фикрам дар вақт фаҳмидем. сардор барои дастгир кардани беха бо милитсия ҳамкорӣ кард, лекин муваффақ нашуданд. бинобар ин сардор дар ташвиш аст. воқеан беташвиш буда наметавонад, чунки чандин маротиба аст ки беха ба ӯ таҳдид мекунад, лекин муваффақ намешавад. ман метарсам ки ин маротиба ӯ ҳатман заҳри худро мечаконад. худо нишон надиҳад. шеф, барои чӣ моро иҷа даъват кардед? ба ин ҷо омадан лозим набуд. барои чӣ? медонед беха шуморо ҷустуҷӯ дорад, агар ёбад мекушад. дибек дӯстам, ту парво накун, чунки моро милитсия ҳимоят карда истодааст. шавкат, ту ба гапи ман бовар намекардӣ. чашмоатро кушо бин, ин беномусо дар ин ҷоам. акнун чӣ кор мекунем? ба беха зан задан дар кор. лабай шавкат. алло беха. гап занед. мо ҷойро муайян кардем. зудтар омаданат лозим. мо туро интизор ҳастем. пайдо кардед? ҳозир ман меоям. ту ба куҷо меравӣ? камтар кор дорам. ту тайёр шав. ман ки омадам аз ин ҷо меравем. фаҳмо? майлаш. гӯш кун. боз мегӯям ки дарро ба касе накушо. фаҳмо? хуб акаҷон. хайр. дилам аз тарс қариб мекафиде. тарсончак, ба ту гуфта будам ку акаам омад. ин хел намеша. ин хел намеша. ҷонам, аз хона баромадан барои ман осон аст, аммо аз бари ту дур шудан барои ман марг аст. ин хел нагӯй, номи маргро ба забон нагир. ман шунидам ки ту бо бародарат аз ин ҷо мерафтед. чӣ илоҷ, дар насибамон ҳамин будааст. ҷонам, ман ба назди модарам рафта боз гашта меоям. ту ташвиш накаш, агар лозим шавӣ ман худам ба ту занг мезанам. хайр ҷонам, ман меравам. беха ҳам омад. худоро шукр ки дар вақти лозимӣ омад. салом бачаҳо. хуб ҳастӣ бародар? ташаккур, бад не. ака хуб ҳастӣ? мешавад.
چی خبر است؟ هیچ چیز نه. آنها هم همین جاند. همین جاست؟ ها انا آنجا. لعنتی ها. چند کس باشند؟ 1-4 کس هستند. می رویم. از این پس می توانیم که کارمان رو به یگان مانع پیش بریم. فهمو بچه ها. سردار بخ آمد. افسوس که امروز روز شما نبوده است. چی فکر کردی که من تو رو با سلاح میکشم؟ نه، من تو رو با دستانم میکشم. بوسیچه علفخوری آمدی. اکنون میمیری. کجا میگریزی؟ گریختنی گسالت و درون کهدام. با تو الله. شمس نه لابای الو بخا شمس اجازت رفیق پالکوونیک. داروید رفیق پالکوونیک، جسد عبیدوف زبید که برای دستگیر کردن گروه جنایتی بخا با ما همکاری داشت، در زواد کهنه جسدش را پیدا کردیم. لعنتی بخا، او هر روز برای ما یک سورپریز میکند. در حال گروهی فوری جستجویی را آماده کنید. با سربری خود من به این عملیات میبراییم. اطاعت. زندگی به تو نقش برابست. مست شوم من
اوه چه خیلی خوبه. من در خانه خودم. مبارک شود. باز چی شد؟ امروز از کار بر وقت آمدید؟ میدونی که هر روز سحر من بر وقت از خواب خسته به کار میروم و دیر میآیم که کودک ها خوابند. خواستم امروز بر وقتتر بیایم که کمی با پسرم بازی کنم. مبادا ما را فراموش کرده همسایه را پدر نگویند. ها با من کی بازی میکنی بعد؟ میبینم زنک که خیلی پزمانم شده ای. پزمانت شده؟ خدا خواهد در روزهای نزدیک لعنتی بخا را دستگیر کنیم. ها بچه جان بعد بازی میکنیم. نه چنان بازی میکنم که زمین و زمان میلرزد. اما نه بسیار خطانه تعریف نکنه. وقتی بازی فقط خوابت میبرد. چخیل اگر مرا خواب میبرد آخرین پسرم از کجا پیدا میشد؟ ана омад. ин аблах ки бошад? роҳи сафозодаро маҳкам кардааст. намедонам ака. девона аст ба фикрам. эҳтимол ин одам намедонад ки роҳи сафозодаро бастан чӣ маъно дорад. далер кани рафта бин ронандааш зинда аст ё мурда? ака ман наметавонам. чӣ наметавонӣ? чаро наметавонӣ? медонӣ ака чӣ майдача бисёр вазни. далер ба фикрам ту намедонӣ ки инро кашидан гуноҳ аст. абла шумо ки ҳастед? шумо намефаҳмед ки роҳи сафозодаро бастан чӣ маъно дорад? шояд ки маро нашинохтаи кани фаро аз мошин фаро гуфтаам. ту ақаллан медонӣ ки ман кӣ ҳастам? кани инҷо биё. чӣ гуфтӣ? наҷум аз ҷоя. кани инҷо биё. ту зебо мерақсидаи ку кани бо мо рафтем мебинем чӣ хел мерақсӣ. агар рақсат ба мо маъқул шуд раҳоят мекунем. бачаҳо намедонед ки сафозодаҳо танҳо дар назди хонумон рақс мекунанд. шумо медонед ки бо кӣ ва чӣ кор карда истодаед? инро мефаҳмед ё ӯ мегурезад? шеф бахшиш. ба ӯ кордор нашавед. ӯ шогирди ман аст. вай ба мо дар кор нест. пеш даро. далер далер. бачаҳо сар дед маро гуфтам. чӣ кор? ҳозир ман туро хез аз ҷоят. аз ҷоят хез. пеш даро. хомӯше. куҷо? шумо медонед ман ки маро сафозода мегӯям. фаҳмидӣ? аз ман чӣ мехоҳед? бисёр дастак назан. ман аз ту не аз падарат мехоҳам. барои мо бисёр мушкил аст пайдо карданаш. канӣ занг зан. зури шумо ба сафозода намерасад. инро дониста. даматро гир. ба падарат занг зан. тез. ана ба ҳамин макон даъваташ кун. алло падар дар куҷоед? писарам ин туӣ? худи ҳозир ба даруни пмк биёед. заводи куна. бас дига мелахӣ. алло алло ин чӣ бало зад? бачаҳо ба шумо ҷавоб. саидзода. лабай раис. гӯш кун, зуд назди ман биё. хуб шудааст. раис маро даъват кардед? бале даъват карда будам. саидзода. лабай. имрӯз қабули шаҳрвандон ба зиммаи ту аст. фаҳмидӣ? фаҳмо. ман рафтам. раис медонед чӣ раис? далерҷон мошинро омода кун. ман туро фаҳмидам. зуд бош меравем. рафтем.
ҷонам, барои ман шуда аз душанбе хеста омадӣ? азизам, ман барои ту метавонам тамоми кураи заминро давр занам. Не, ман фикр мекунам ки лоиқи ин хел дӯстдорӣ нестам. азизам, ин тавр магӯй. ту лоиқи ҳама хушбахтиҳо ҳастӣ. ту дар барам ҳастӣ, лекин баъзан вақт ман фикр мекунам ки аз барам дур шуда истодаӣ. намехоҳам аз ман дур бошӣ. гӯш кун азизам, маро аз ту марг ҷудо карда метавонаду халос. ин хел нагӯ, фаҳмидӣ? ана падарам ҳам омад. ба шумо нагуфта будам, а? ана акнун ман ба шумо нишон медиҳам. چی کار میکنی ها؟ با کجا؟ کنی با درون درو؟ ای دستت رو گیر. سلامه. از پسری من چی میخوای؟ من از پسری تو هیچ چیز نمیخواهم. چی میخواید؟ گپ زنید. پدر، بین دستان مرا بستم. برای چی دستی او رو بستی؟ من از شما میپرسم. پدر جان! آخه شما چی شد؟ بکشم شما را حیوان ها! بخ زود باش میرویم. بکشم! پدر جان! ҷонам, маро бубахш ки ман барои ту вақти кам ҷудо кардам. ман бояд равам. худоро шукр мекунам ки дидори ту боз насибам шуд. پدر، صفازاده ها چی میشوند پدر؟ بیاید دکتر، به این طرف بیاید، زودتر. انا این پدرم بینید. خواهش. چی؟ دکتر، گپ زنید دکتر. زنده بماند دکتر. خواهش بینید آخر. خواهش میکنم از دستتون چیزی آید میکنه دکتر. پدرت مرده است. چی؟ پدر! تا میلیسیا این رو نبیند یگون کار کرده نمیدون. چی خیل میلیسیا؟ با ببر خانه برید آخر. یگون کار کنید آخر پدر! J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. دوامش W, X, Y, Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11, 20, 30, 60, 40. خیز بسرم. الو. حاضر.
خوب فهمو میآیم. دادا جان کجا میروی؟ بکار بچه جان بکار، تو زیر نشو، من زود میآیم. فهمیدی؟ بچه جانی من. باز کجا میرود؟ فقط نگوید بکار. از کارخانه زنگ زدند. بعد؟ رفتن در کار. تو زیر نشو. باز یک بار دیگر میگویم که در پیش چشمانم پدرم را با کارد خلانده کشتند و نگفته نماند که با عائله صفازاده ها هر مشکلی که آید به یاری و دستگیری شمایان خودشان حل میکنند. همین هوا بلندی و یک روی تو بود که پدرت رو کشتند. از داشتن من در اینجا یگان فایده ای نمیاره. مانید که من روم و برای دستگیر کردن بخا به شما کمک کنم. چی خیل؟ جدی میگوید؟ جدی میگویم، چون که صفازاده ها دروغ نمیگویند. وقتی آن رسیده است که باید از پسی بخا شوم و او را دستگیر نمودم و شما خبر دهم. فهمو، تو رو حاضر جواب میدهیم، لیکن فراموش نکن که تحت نظارت ما هستی. тамошобинони азиз таваҷҷӯҳ намоед ба як хабари муҳим. аз маркази матбуоти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ба мо хабар расид ки дар ноҳияи ҷайҳуни вилояти хатлон раиси кумитаи замини ноҳияи мазкур сафозода маҳмудҷон ба қатъ расонида шудааст. дар ин куштор қочоқчӣ ва ҷинояткоре дар кофтукоп қарор дошта баҳодур сафаров бо лақаби беха даст доштааст. гарчанде кормандони милитсия барои дастгир кардани ин ҷинояткор амалиётҳои пайдарпай анҷом медиҳанд, вале то кунун муваффақ нашудаанд. сардори шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи ҷайҳун дар нишасти матбуотӣ доӣ ба дастгир кардани бехаи ҷинояткор суханронӣ карда изҳор дошт ки рӯзҳои наздик бехаро дастгир хоҳанд кард. акнун мегузарем ба хабарҳои фарҳангии рӯз. اوچا جان بخیره در تلویزیون دیدم. ака намешуд барои мулоқот ҷои дигарро интихоб кунем, масалан тарабхона ё ягон ҷои дигар? ҳамин ҷо хуб аст. ту намедонӣ полисҳо ҳамеша аз паси беха назорат доранд. ҷура номашро ки гирифтӣ худаш пайдо мешавад. беха омадӣ, хушомадӣ. چی خیلی اکا فرمایش رو چی خیلی اجرا کردین؟ در سطح عالی. تشکر استاد، شما هم در وقتش پول رو به حساب من گذراندید، مینت دارم. سلامت باش. خیر استاد جان، مادامی که به اینجا دعوت کردید معلوم می شود که باز یگان فرمایش دیگر دارید. من یگان فرمایش ندارم. من فقط آمدم که با شما خیر و خوش کنم. به خارجه رفتنی هستم. به کجا؟ امریکا رفتنیم. در امریکا چی گپ است؟ در آنجا یک عملیات که گذراندنیم. خیر، به من چی مصلحت میدهید؟ اگر به مصلحت من گوش کنید از این راهی بد برگردید. باور کنید من هم از کردم پشیمانم. این عاقبتی خوب نداره. باور کن بخیر. خیر استاد جان، در کجای باشید سلامت باشید، ما را فراموش نکنید. بخیر. من کوشش میکنم که از این راه برگردم و به شما تشکر که مرا از خردی تا حاضر دستگیری کردید. خیر بخیر، تا بازدید. سلامت باش. تشکر. خیر. даро ака, ҳамаро ба муросими ҷаноза даъват кардем. метавонем худ низ ба ҷаноза омодагӣ бинем. бисёр хуб, омода мешавем. ака, каме пеш аз хориҷи кишвар занг заданд. баъзе ҳамкоронамон омода метавониста будану баъзе дигарашон бо почтаи электронӣ ҳамдардии худро баён намуданд. бисёр хуб, гӯш кунед бародарон. албатта меҳмононе ки аз хориҷи кишвар меоянд дӯстони ҷонии падараманд. бояд мо хуб омодагӣ гирем ва меҳмононро хуб пешвоз гирем.
сафозода намехоҳад ки дар ин маросим ягон камбудие рух диҳад ва ё касе аз ин маросим хафа баргардад. фаҳмо омода шавед, меравем. ман ба ту чанд бор гуфтам аз паси ҳамун савғира духтар нагард. медонӣ он кист? хоҳари як қотили одамкуш. очаҷон, ман ба беха чӣ кор дорам ки ӯ қотил аст ё одамкуш? муҳимон аст ки ман хоҳари ӯро дӯст медорам. очаҷон, бо эҳтиёҷи дуои шумоям. очаҷон, дӯстат медорам. ман ба ту дуо медиҳам. мехоҳам ки туро шаҳбача бинам, вале намехоҳам ки он сағира духтар келини ман бошад. модарҷон, боз чӣ гап аст? меҳрубонҷон бачам. модарҷон, гап занед, гӯш мекунам. ту кор гуфта чор тараф медавӣ. як бор додаратро насиҳат кун. фарҳод, боз чӣ гапҳо? меҳрубонҷон, медонӣ додарат ба кӣ ошиқ шудааст? ба кӣ ошиқ шудааст? ба хоҳари ҳамон бехаи одамкуш. чӣ? фарҳод, ту медонӣ ки ба кӣ ошиқ шудаӣ? бародари вай қотил аст. фарҳод додарам, ту бо ин рафторат ба сарат бало мехарӣ. чикор кунам акаҷон? аз ин роҳ баргард. ман бошам ба ту беҳтарин духтарро пайдо мекунам. рост меҳрубонҷон, барои саидзодаҳо духтар кам не, зиёд аст. хайр очаҷон, ман меравам. маҷнун шудааст. фарҳодҷон, ба куҷо? очаҷон, камтар пас меоям. боз ба пеши ҳавай сағира духтари оқипадар наравӣ ки акаи хунхораш кушта партояд. хуб очаҷон. фарҳодҷон, лаба яка, бояд ман бо ту маслиҳат кунам. майлаш, ман дар берун интизор мешавам. ман медонистам ки ту меоӣ. шеф, акнун дидӣ ки куштани ту хеле осон шудааст. агар дар ҷои ман душманат мебуд, кайҳо майнаи сарат пош мехӯрд. медонистам ба ғайр аз ту ба ин ҷо ҳеҷ кас даромада наметавонад. хайр, гузашта шин, рафиқи дерина. шеф, ин сагҳои бевафоро чӣ дар гирдат ҷамъ кардаӣ? аз уҳдаи ягон кор намебароянд ё ки заиф шудаед? қудрат! хайр, бачаҳои хушрӯ, ба ман гӯй, мешиносӣ инро? дурусттар нигоҳ кун. шинохтӣ ё шиносат кунам? бале, мешиносам. шеф, ин одамои ту ба фикрам аз саҳар ҳеҷ чиз нахӯрдаанд. аз кӯча инҳоро даъват кардӣ, намедонам. шунидӣ чӣ гуфт? шумо кӯчагардед? гап зане бача. чӣ хел даромад вай? шеф. чӣ шеф? шеф, намедонам. ба вай нигоҳ дорӣ? фарбеча шудай ку? бубахшед шеф. чӣ лабот ҷӯшида истодааст? дар камераи назоратӣ кӣ буд? ба фикрам ҳамин аспакиро мегӯед, қадди дарозу ақли кӯтоҳ. ба куҷо нигоҳ доштӣ ки ин даромад? гап зан канӣ. шеф, лозим нест. медонед, аз куҷои назоратчӣ даъват кунед, ман бе ягон монеа медароям. беха, фақат ба хотири ту. миннатдорам шеф. гум шавед аз назарам, нобакоро. хайр, фармоиши сафозодаро чӣ хел иҷро кардем? фармоишро хеле олӣ иҷро карде. бале, аз ту розӣ ҳастем. миннатдорам. раҳмат. хайр, боз ягон фармоиши дигар надорӣ? танҳо нишастед. одамҳое ки китоб мутолиа мекунанд дар ҷамъият обрӯи хоса доранд. додарам, китобро хон, донишатро хуб мекунад. медонам ака. шинед,
фарҳод додарам. лабаяка фаҳмидам ки дар ҳақиқат ту хоҳари бехаро дӯст медорӣ. бале дӯст медорам. дардатро эҳсос мекунам. медонам акаҷон. барои ҳамин ба ту кӯмак кардан мехоҳам. барои он ки ман ба ту кӯмак кунам додарам ба ман кӯмаки ту лозим. акаҷон ба шумо чӣ кӯмак карда метавонам? модоме ки бо хоҳари беха бохӯрӣ мекунӣ маълум мешавад ки суроғаи онҳоро медонӣ. гӯш кун додаракам фарҳод, ту ба ман суроғаи онҳоро де то ки ҳарчи тезтар ман бехаро нест кунам. ту бе ягон монеа ба хоҳараш оиладор шавӣ. ман туи туро додаракам ҳатман дар як сатҳи баланд мегузаронам. фаҳмидӣ? фаҳмо акаҷон. агар бехаро гӯед барои оиладор шудани ман бо хоҳараш зид нест. ман нафаҳмидам барои чӣ шуморо нест карданиед? додаракам барои он ки вай беха устоди маро кушт. гӯш кунед рафиқон, дар ин ширкат ягона одамони бовариноки ман шумо ҳастед. бинобар ин рустам, ту як муддате вазифаи маро пеш мебарӣ. барои чӣ ака? барои он ки то ман интиқоми падарамро нагирам дар ин курсӣ ором нишастан наметавонам. ака шумо ташвиш накашед, танҳо амр диҳед. ман каллаи бехаро бурида ба пеши поятон пояндоз мекунам. уф, гӯш кун алишер, охир каллаи бехаро дар мағоза намефурӯшанд то ту харидорӣ карда пеши поям пояндозаш кунӣ. ва ногуфта намонад ки ҳар нафаре ки каллаи бехаро гирифтанӣ мешавад беха каллаи ӯро мегирад. ва ман дар ҳамкорӣ бо милитсия интиқоми падарамро месетонам. ва боз як чизи дигарро гуфтаниям. медонӣ дар рӯзҳои наздик дар хориҷи кишвар дар шаҳри дубай ҷаласаи муҳиме баргузор мегардад ва ту бояд аз номи ширкати мо иштирок карда суханронӣ кунӣ. ва ба ту боварӣ намуда туро ҳамчун намоянда аз номи ширкат ба дубай равон мекунам. фаҳмидӣ? фаҳмидам ака. хуш ки бошад. вақти худоҳофизӣ расидааст. мо акнун аз паси кору бо равон мешавем. аминтар? аминтар. рафт. азиза, чунин буданашро ҳатто тасаввур кардан ҳам намехоҳам. гум шав. эй духтар, ту чӣ маро шарманда карданӣ ҳастӣ? канӣ ба ман гӯй, ин кӣ? ки аст мегӯям? як дӯсти давраи донишҷӯиам. ту магар фаромӯш кардӣ ки бародарат дар кадом вазъият аст? тамоми милисаҳои республика бародаратро кофтуков доранд. ту дар ин вазъият ба ҷои зистамон ким кадом дӯсти давраи донишҷӯиятро овардӣ? инҷо биё. ту кистӣ? одам ака. ту медонӣ ки касе ба хонаи ман бе иҷозат дарояд ӯро ман саг бар ин мекушам. фаҳмидӣ? эй, инҷо биё, ҳозир туро мекушам. як тарафист. то кай ман аз пушти ту гардам? чӣ? канӣ такрор кун. чӣ гуфтӣ? такрор кун охир. агар хоҳӣ 100 бор 1000 бор такрор мекунам. ман кӯдак нестам ки дигар аз ту тарсам. то кай ман аз пушти ту кӯча ба кӯча гардам? ту яъне мехоҳӣ бо вай оиладор шавӣ? бале. баъд боварӣ дорӣ ки хушбахт мешавӣ? боварӣ дорам. набошад хоҳарам ба ту хушбахтӣ мехоҳам.
چی کار کردم؟ اوف آخر تو نمیدونی که پدری مرا آن سگ بچه به قتل رساند. من تا انتقام پدرم را نگیرم. باور کن در نظرم چیزی و کسی نمیتابد. من باید از پس انتقام پدرم شوم. چون که من اگر انتقامم را نگیرم در نظرم نه تو میتابی نه اینجا و نه شرکت. تو بیزار کردی قطعی همین شرکت و پدرت. چی؟ تو کی به من وقت میابی؟ یا اینکه یگان تای دیگر یافته ای؟ اوف گوش کن اصالت اینطور نگوی. تو میدونی که برای صفازاده دختر بسیار است. مشکلی در این نیست و من تو رو با یگان کسی وزن نمیکنم. اگر انتقامم رو گرفتم همراه به پاریژ میرویم. همین خیلی نه؟ اصالکی من. تو برای چی اومدی؟ بخا سیدزاده میدونی چی؟ دادری تو خواهری مرا نغز دیده است و خواهری من هم دادری تو را نغز میبیند. میدونی برای دادری تو شده خواهرم از من روی گرداند. یک دقیقه به شما کی دکار؟ با فکرم صفازاده رو نشناختی؟ صفازادهش کیه؟ یک آدم. نشنیدم چی گفتید؟ گوش کن با فکرم کارم هستی. گفتم که صفازاده رو همینجا ایستید. بلا زند صفازاده در پشتی در کیمکی ها. اکا این کی بود؟ گوش کن بسیار گپ نزن. اکا من زیخ شدم. زیخ شدی بینیت رو بزن. سردار صفازاده آمده است. او را انتظار نکن بگو در آید. مرا دعوت کردند از همین پشتی در دور نشد. من اندرام اکا؟ نه اینجا جای تو نیست. گوش کن با فکرم تو صفازاده رو شناختی. همین خیل؟ شناختم. پیش از تو بوی عطرت آمده بود. پدر خدا رحمتیت همین عطر را استفاده می‌بود. این خوب است که تو نیز استفاده می‌بری. گوش کن بسیار گپ نزن. من معلومات پیدا کردم که با فرمان شما پدری مرا کشتند. فهمیدی؟ صفازاده تو مرا دیوانه نکن. تو چی حق داری؟ چی حق داری کی به یگان فکت دلیل تو مرا گمانبر می‌حسابی؟ تو میدانی که خاطری پدرت تو در اینجا راست ایستاده ای. اگر خواهم تو را در یک لحظه نیست و نابود میکنم. هوا بلندی نکن. در روزهای نزدیک اثبات میکنم که فرمایشگر شما هستید. قدرت دفع کن این را از نظرم. گوش کن گوش کن. روی سردی دستی مرا. حالا گپی من به آخر نرسیده است. فهمیدی؟ اگر رودی دادرت خواهری مرا فریب کند دادرت را سگ برین میکشد. تو مرا ترس نده چون که تو به روزهای نزدیک میمیری. البته با دستی من. حالا که مهمان هستی از اینجا رو. من تو را ترس نداده ایستادم. من تو را آگاه کرده ایستادم. اگر روزهای نزدیک مرا کشی قهرمانی نشان میدی. سردار چی برای که یک باره به خارج رفتن شده؟ این صفازاده بسیار خطرناک است. اگر به خارج سفر نکنیم یگان بلا را به سرمان میآورد. برای همین از اینجا رفتن در کن. فهمیدی؟ رو بچه ها را گوی که آموده شود. خوب چی در کرد؟ زودتر باش. ساعت 12 در وقتش آمده. السلام علیکم. تو کی هستی ها؟ من؟ غمگینم که وقتای آخر صفازاده را کسی نمیشناسد. بنابراین خودم را شناس کنی آمدم. رفیق مایور
оид ба амалиёти беха ягон навигарӣ аст? мутаассифона ягон навигарӣ нест, рафиқ полковник, вале мо кӯшиш менамоем ки рӯзҳои наздик гурӯҳи беха ва ҳаммаслаконашро дастгир намоем. лаънатии беха! ин чӣ хел? тамоми бачаҳои гурӯҳи фаврии ҷустуҷӯӣ иштирок доштанд дар ин амалиёт? бале, аз рӯи баъзе маълумотҳо бо саидзода мулоқот доштааст. рафиқ полковник, агар зид набошед барои пурсиш ба шӯъба даъваташ кунем. саидзода? лозим нест, ман худам ҳатман назди ӯ меравам. соат 2:30 ака. бале, вақташ омад. ту гӯш кун далер. дабай ака. ҳеҷ боварӣ надоштам ки хоҳари беха ин қадар хушрӯя будааст. агар медонистам бо беха ошноӣ мекардам. ҳе аблаҳо, маро сар диҳед, аз ман чӣ мехоҳед? далер ту гап зан. даматро гире духтар, шарт аст ки акам асабӣ шавад. ака, духтарро ту гирифтед, телефонашро ҳам гирифтан лозим буд? далер дӯстам, дабай ака. сафозодаҳо ҳеҷ гоҳ беҳуда кор накардаанд. ҳамин лаҳзаҳо беха ба телефони хоҳараш занг мезанад ва мо метавонем ки гапҳои заруриро, мақсади доштаамонро ба ӯ расонем. фаҳмо? фаҳмидам. ҳамин хел не? бешарм, беҳаё. даматро гир гуфтам. эй бача, кани хез мегӯям. хез фил вастин. хез. эй фил, хоҳари ман кани? намедонам. акнун фаҳмидӣ ки хоҳари маро муҳофизат кардан кори ҳар филбача нест. фаҳмидӣ? дигар аз ин пас аз вай дур шав, филбачаи қаҳрамон. ака, телефони духтар занг мезанад. салом дӯстам. ба фикрам шинохтӣ. ҳоло вақти он расидааст ки сафозодаҳо ҳисобашонро бо ту баробар кунанд. гӯш кун, гапро бисёр накун. ҳоло суроғаро ман ба ту ба тарзи паёмак равон мекунам. 10 дақиқа интизорат мешавам. ба ҷои гуфтам наои, хоҳарат мемирад. фаҳмидӣ чӣ гуфтам? ака, боз чӣ мехоҳӣ? акаҷон, бахшиш. биё барои пайдо кардани азиза якҷоя мубориза мебарем. кӯшиш мекунам ки аз гуфтаи шумо берун набароям. ака, лозим шавад ҷонамро фидо мекунаму даст намекашам. дарошин, филбачаи қаҳрамон. Thank you.
ман туро мебинам сафозода. ҳоло ман худам ба ту занг мезанам. Хамнате. дастам дард кард. инҷа биё лаънатӣ. зудтар. вақти он расидааст ки ман телефонро ҷавоб де. банд аст гӯй. инҷа биё. агар беха наояд туро дар ҳамин ҷо мегуронам, фаҳмидӣ? агар бародарам ояд ҳамаи шуморо мекушад. он тараф рав. шогирд. ба ту маъқул аст? маъқул аст ба ту? гап зан. ҳарчи шумо хоҳед ака. дилакат мекашаду. хонумча, то омадани ака дар ҳамин ҷо интизор мешавем. ва медонӣ чӣ? ту аҷаб хушбӯй будаӣ. медонӣ инро? чӣ қадар зебои дастак мезанӣ. дар ҳамин ҷо интизор мешавӣ, фаҳмидӣ? куҷо шуд ин сагбача? далер, назди ман биё. ака, ман нафаҳмидам мақсади ин корро. охир ту намедонӣ ки сафозода дар милисахона баёнот навишт ки бехаро ба милитсия месупорад ва ман бояд корамро аз уҳдааш бароям, фаҳмидӣ? ака, ба милитсия занг занам? не, ҳоло кори сафозода бо беха давом дорад. як чиз далер, ту инро бояд донӣ ки сафозода вақти худашро сарфа намуда ба беха чӣ тавр бозингариро нишон диҳад, фаҳмидӣ? фаҳмо. ака, духтарро дар ҷои гуфтагиатон пинҳон кардем. далер. лабай ака, фаҳмидам. даф шав. омадӣ бозингар? омадам. медонистам ки меоӣ. ҳарчанд ки сафозодаҳо интизориро дӯст намедоранд, вале ту бошӣ сафозодаро интизор кардӣ. кани хоҳари ман? хоҳарат дар он ҷост. ту аз ман чӣ мехоҳӣ? чӣ хостанамро нағз медонӣ? чӣ гунае ки ту маро дастгир намуда дар пеши чашмонам сафозодаро кушти падарамро. ман ҳам айнан такрор мекунам. дар пеши чашмони хоҳарат туро мекушам. пас хоҳарамро даъват бикун, дар пеши чашмаш маро бикуш. تو اینجا بیا. ابله انا با تو عزیزا. ҳамин тавр? далер. лабай ака. хоҳарашро биёр. фаҳмидам. зуд. бисёр дастак назан. фаҳмидӣ ки аз сафозодаҳо дигар ному нишоне намонад? ака, духтар нест. чӣ гуфтӣ? духтар нест. ту девонаӣ? аблаҳ, ту чиё гуфта истодаӣ? ҳайвонҳо. ба ҳоли ту механдам бузича. давлат, ба ту чӣ шуд? нест давшав, рафта мошинро гирифта биёр. ист дар ҷоят. ба ман нарас. сарте гуфтам, сарте.
ای دختر شین با ماشین شرط است که رو مجبور کنیم شین درو با ماشین های کن های کن رفتم زودتر کنی عزیزه акаҷон азизаро дуздиданд. шин марҳамат дароед. салом алейкум. алайкум барсалом. хуш омадед. гузашта шинед. чӣ хел саломатиҳо? бад не. дар вақтҳои охир аз ҳар ҷо ҳар хел гап мешунавем. ту меҳмонҳои нохондаро даъват мекунӣ? нафаҳмидам. киро дар назар доред? намедонӣ киро? намедонам. бехаро. ҳозир ман ба шумо мефаҳмонам. ку фаҳмон? додари ман медонед ба хоҳари беха дил бастааст. аммо беха инро намехоҳад. ана барои ҳамин омада буд. набошад шумо аз беха дида аз бародари худ эҳтиёт шавед. эҳтиёт бош ки бо амру супоришҳои ҳукуматӣ ман назди шумо наоям. шавкат бояд эҳтиёт шавем чунки милисаҳо шабу рӯз аз дунболамон ҳастанд. бояд эҳтиёт кунем, фаҳмидӣ? агар ба дасташон афтем озодиро дигар намебинем. фаҳмо? фаҳмо. шавкат телефонат занг мезанад. алло мешава раҳмат. бад не нашинохтам. тахмина ту ҳастӣ? аз куҷо пайдо шудӣ? баъд аз ин қадар сол боз аз кадом сурохӣ баромадӣ? боз чӣ мехоҳӣ? фаҳмо. боз кӣ буд? тахмина пайдо шудааст. чӣ мехоҳад? бо ман вохӯрдан мехоҳад. бо ман меравӣ? не, гӯш кун шавкат. ту хуб медонӣ ки бачаи сафозода хоҳари маро гаравгон гирифтааст. медонам бо ӯ сагбача чӣ кор кунам. мисли сагуро кушта мепартоям ки аз сафозодаҳо дигар ному нишоне намонад. барои ҳамин шавкат бо ту рафта наметавонам. кӯмак лозим аст? не, кӯмак лозим нест. ӯ бузича худаш ки аст ки боз ду нафар меравем. сояи ман барои ӯ кифоя аст. шавкат ту эҳтиёт бош. окей бро. мешава бад не. дар ин ҷо ман туро интизор набудам. медонам ту интизор набудӣ, лекин ман интизорӣ кашидам. аз ман чӣ мехоҳӣ? ҳозир ба шӯба бисёр гап назанед. ҳозир исто намегурезӣ. исто ба куҷо мегурезӣ? ҳозир нобакор, ту дар куҷоӣ? баро тарсончак
مرد باشی برا نگریز. کو برادر کجایی؟ بالاست. کوبی انا خیر انا اسیر انا خیر دویدنی گساله تا کهدان انا درا طاعت. گوش کن. بخا در کجا میگردی؟ با فکرم خواهرت رو فراموش کردی. ابله چی یا میخوای با نیکای خودم درارم؟ این طور باشه. پگاه ساعت 12 در завод وام میخوری. در همان جایی که پدرم رو کشتی. صد بچه. تو باز کدام دختر رو با نیکای خود در آوردنی؟ گوش کنه دختر، مرا دیوانه نکن. نمیفهمی؟ 10 بار با تو گفتم که با کارهای من مداخله نکن. این کاری من است. نیکا دختر بند هستم. نامرد ناآدم گریه کرده پیش پایم افتادی. من دانشجویم، مبلغی ندارم شرطنامه دانشگاه را حسابی کنم. مرا از دانشگاه خارج میکنند. من چی؟ من معاش خودم را دلم سوخت به تو دادم که رفته حسابی کنی که در آینده متخصصی جوان درباره ما باشی، برای وطن و ملت خود خدمت کنی. ولی تو باشی هیهات نامرد. از دزدی گذشته با چه جنایت های وزنین دست زدی. خائن وطن، خیانت به وطن و ملت خود میکنی. ای خامفر به کجا می روی؟ به عقل و به فراست. حالا ایست کنی وی رفیق تو بخا. انتظار شو. بخا هم بسر تو می آید و هم بسر من. این لعنتی بخای تو را فردا صبحیدم خدا خواهد درباره تو پشت پنجره میشینانم. الو گوش کن پالکونیک. با فکرم تو صفازاده رو شناختی. چخیل شما؟ سلامت باشید. اگر گویم که بخا رو دستگیر نمودم با فکرم خطا نمیکنم، چون که خواهرش رو دستگیر نمودم. خواهرش در دست من است. گوش کنید پالکونیک، من پگاه بخا رو با شما می سپارم. اگر بینم که بخا با آزادی برآمد، صفازاده از بالای شما شکایت خواهد کرد و آنگاه احوال شما بد می شود. بخا هیچگاه با آزادی نمی براید. فقط یک التماس برادر، وای دخترک خواهرش را ضرر نرسانید. فهمیدم پالکونیک. سراغه را پگاه با کجایی که رفتم زنگ زده آنجا را با شما میگویم. خوب شده است. ها خانم، مهمان ناخوانده را قبول میکنی؟
هی مه با شوهرت زنگ زن تستر. الو گوش کن بخا پالکوونیک در خانه من چی گم کردی؟ من زنت رو به جهنم روان میکنم. تو باشی بپروا گرد و اون توفه زیبایت رو در سری گورش گذار. فهمیدی؟ تو چی میخواهی؟ من خواستم که زنی تو رو به روزی زاد روزش تبریک کنم. خیلی زنی قشنگ بوده است. تو رو میکشم. گوش کن من چی میخواهم؟ من میخواهم دوستی من شوکت در آزادی باشد، نه اینکه در کنج و پشت پنجره. آزادش میکنی یا نه؟ یا اینکه زنت را کشم؟ من به وظیفه‌ام خیانت نمیکنم. شنیدی؟ شوهرت چی میگوید؟ اونجا بیا. سیموس نرست با من. انا میکشم تو را. بچه‌م نترس، همش خوب است. تو نترس. نمیخواهم که من بر این صغیره کلان شوی. اوچه جان ака аз саҳар боз интизорем. онҳо кай меоянд? соат 4:30 ака. вақташ омад. ҳоло меоянд. гӯш кун далер. лабай. сафозода дар ин кор дигар хатогӣ намехоҳад. бинобар ин вай ба назди духтар рав. бо нигоҳат чашматро аз ӯ дур накун. охир ту медонӣ ки беха ҳилаҳои зиёд дорад. фаҳмидӣ? фаҳмо ака. зуд рав. гӯш кун далер. лабай. пустини маро биёр. майлаш. марамад ака. бисёр хуб. ба назди духтар рав. эй кампири фартуд, ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?
گوش کن صفازاده اینجا با یک مسئله مهم آمده است دفشو از اینجا ایست راو دفشو تو آخر یک بار شاتات رو خورده بودی باز برای چی آمدی؟ چی انتظار نبودی؟ من تو رو انتظار نبودم با من بخا لازم است بخا در ماشین است در ماشین است پس فراید بگو چی را انتظار است تو؟ تا خواهرش رو نبیند نمیفراید اوف گوش کن صفازاده دیگر در این صحنه یگان هیله نمیخواد اگر یگان نیرنگ کنید همه اتان را میکشم فهمیدی؟ سردارم این کمپیر از کجا پیدا شد؟ همینش نمیرسید شما فکر کردید که این کمپیر؟ نه این کمپیر نه این بیخ است احتیاط باشد بچه ها احتیاط باشد که با یراق دارد دلیر دلیر تلفنش جواب نمیدید دلیر تو کجا شدی؟ جین زند ای کمپیر خیز دفشو از اینجا خیز گفتم با تو دفشو زودتر چیکار میکنی در اینجا؟ چی خیل کمپیر اکا این منم دلیر کنی دختر؟ نمیدونم اکا ای خیزه؟ بخشش اکا کنی گبزن؟ یک گم چیز در یادم نیست جین زند این افتو باشراش رو بین بخا این توی بالا زند گوش کن مرد باشی سلاحت رو به زمین گذار سلاحت رو به زمین مان صفازاده با تو با دست میزند خای کوبیا بینیم تو کدام اندازه قوت داری اکنون پیش درو اکا این چی کاری کردمون بود؟ خاموش آخر من از کجا میدونم که از صفازاده زورتر هم بوده است بسیار سوال نده حیوان راه رفتن گیر به هنر استاد من کساست رو میگیرم بخا میمیره اکا دعوت رو گیر اکا جون من میدونستم که تو مرا نجات میدهی خواهرکم نترس پیش درو من فهمیدم انا دستو боло انا بسیار گپ زدی تو هم راه گرد بخا یراق رو به زمین گذار بخا یراق رو به زمین گذار نامرد اکا با اطراف نگر ایستا алло беха ин туӣ малика то кай маро месӯзонид ту маро куштанӣ ин хел нагӯй ҷонам то кай ман туро интизор мешавам азизам маро бубахш ту дар куҷоӣ ман ба як рӯи дур рафта истодам маро бо худат намебарӣ не ҷонам ман туро бо худ бурдан наметавонам чунки ин роҳ бебозгашт аст маро چی درد بود چی تلخ بود جدازی ها
اگر دوباره من تو را بجویمت بیابمت ببوسمت بگویمت چو جان دوست دارمت اگر دوباره من تو را بجویمت بیابمت ببوسمت بگویمت چو جان دوست دارمت هست و بود من طلوع من غروب من تمام هست و بود من اگر کفر نگویمت خدای خود بخوانمت ببوسمت بگویمت چو جهان دوست دارمت اگر دوباره من تو را بجویمت بیابمت ببوسمت بگویمت چو جان دوست دارمت دل نگیرم هجکی جفا و زشت کرده ای با دل نگیرم هجکی گذشته هرچی بود و شد با آینده سپارمت ببوسمت بگویمت چو جان دوست دارمت اگر دوباره من تو را بجویمت بیابمت ببوسمت بگویمت چو جان دوست دارمت اگر دوباره من تو را بجویمت بیابمت ببوسمت بگویمت چون جان دوست دارمت چون جان دوست دارمت کینو مینو رسیون که با در کجای باشه با بیای مادر جان تو نخطی انمی بچه اکام گیره بره و من الله اکبر فیس بوشکو ایچ خیلی کینو که ما اخوی تا پیدا میشن